kad ovo radiš bude jako oprezan. Sad je stroj u pogonu. Da li se roleri podmazuju? Napravljen je u tvornici da se ne rastavlja, nego da se kupi novi, ali pokazat ću ti trik. Upravo se pojavio to Garo Mališa. I trebaš pronaći ovdje njegov čep. Evo vidiš, ovaj klima i okreće se jako lagano. Evo odavdje sam izvrnio mazalicu. Na tokarskom stroju prilagodio promjere i ugradio sam 4 kuglična ležaja. Bum, 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 bum. Teški, malo je otežano to. Onda imamo ovdje hidrauličnu ručnu dizalicu. Krenemo ovdje od sredine. Evo vidiš kako sam si stroj ovdje djelomično osigurao. Možeš si sad staviti neko drvo još. Može još ulja. Sad ću probati ovu komandu si povući. Vidiš, sad sam pogriješio, krivu sam, dobro. Eto, ovo je neki alat koji će ti jako puno pomoći. Bez problema ovo ide. Ovo je išlo super. Roller je vani. Ova udaljenost ovdje ti treba biti oko 20 mm. Tada! Vidiš šta smo sada postigli? Ništa. Dobar dan, nova epizoda. Danas se bavimo podmazivanjem rolera. Na njima nemaš mogućnosti mazalice, na primjer, da ih uzmeš i da ih podmažeš. Ali ja ću ti sada pokazati na koji način ih možeš osvježiti. Stroj je iz 2006. godine, ima 3600 sati. A šta znači da su se baš naradili? Možda te odmah zanima koliko ima sati. 3625. Hvala ti radio, može, upalit ćemo ga. Palim ga točno na ovaj način. Upalim ga na radni gas i onda ga stavim da se malo zagrijava dok barem ovdje jednu crticu ne dobijem. Dok se stroj zagrijava ti možeš nešto napraviti što je baš korisno. Ovdje imam jednu krpu koja je malo masna i onda si obrišem cilindre. To je posebno za preporuku ako duže vremena stoje poslije kiše. Na primjer kada se na njih uhvati i skori ona prljavština. Da, ti imaš ovdje ovaj brisač koji radi tu zadaću, ali ako ih malo obrišeš, u svakom slučaju ćeš pomoći brisaču i stroju i onako dok se stroj zagrijeva možeš napraviti nešto korisno. Ovaj cilindar smo popravljali, pokazao se prilično dobro, više ne pada. Sada će nam biti na redu onaj cilindar, boom, on također propada, ali puno slabije. Sada ćemo pozdraviti moga pomoćnika Garu, upravo se pojavio. To, Garo Mališa. Podićemo jednu stranu, pametnije je tako dići jednu po jednu nego cijeli stroj u zraku. Idemo na radni gas i krećemo. Dovući ću se odmah malo do radionice, samo da vidim gdje mi je Garo moj. Dobre, dao sam mu malo tamo hrane. Malo samo idemo bliže radionici, kako da ne moram puno hodati što se tiče alata. Ajmo bagerko. I kao što smo rekli, podići ćemo jednu stranu, ali odmah da se nekako pametnije napravim, da imam pristupa i sa ove strane vicima. Evo ovako mi izgleda dosta dobro to. Može, podići ćemo to i spustit ćemo malo ralicu, dašku ili nož. Evo i to je to. I u ovoj poziciji možemo ugasiti stroj. Ajde da vidimo malo kako radi gusjenica. Sada mi je dobra prilika. Druga brzina. Ovdje ti se upali kornjača, onda vidiš jednostavno. Prva, druga. To je dobro. Može. Gasimo stroj. Automatski gas. To je to. Ovdje ćemo si nešto podbaciti tako da se osiguramo. Ovo kada radiš, nemoj prste ispod stavljati. Evo vidiš, ovaj klima i okreće se jako lagano. Ovaj ne klima i s nekim malo manjim otporom se okreće. Ovaj malo klima i teže se okreće. Ovaj se dosta teško okreće. Znači ovo je definitivno da ga skidamo i podmažemo, što ćemo upravo i napraviti. Ovo je neki alat koji će ti jako puno pomoći. Mislim da je to Gedora 17. Je, 17. Udarni čekić. Otpuštanje. Snaga 400 Nm. To bi, možda će nam to biti dovoljno. Da, odmah ti prilika da vidiš kako je gusjenica
našpanovana. Ova udaljenost ovdje ti treba biti oko 20 mm, što je taman tako nekako. Može. Ovo je išlo super. Parkside crni radi dosta dobro. Odmah ćemo i ovu stranu. To. Bez problema ovo ide. Evo, vici su tu. Možemo ih pogledati. Odlični su. Sad ti od alata treba pajser. Evo ga. Garo. Ej, si mi došao pomagat? Normalno. Pojeo je i evo ga. Ovo je išlo super. Skinit ćemo odmah i ovoga. Pa ćemo ih dovući na sredinu. Ovdje ćemo ih probati izvlačiti van. Ali ne bih sada popuštao gusjenicu. Ali ću možda upaliti stroj i probati samo malo provesti na neki položaj gdje je malo više spuštena. Odlično. Evo viš kako sam si stroj ovdje djelomično osigurao. Kad ovo radiš budi jako oprezan. Sad je stroj u pogonu. Sad ću probati ovu komandu si povući. Vidiš, sad sam pogriješio, krivu sam, dobro. Eto. Sada radim ovo da dobijem što veću udaljenost ovdje. Vidiš, već puno bolje. Odavdje ću ih moći izvlačiti van. Jer gusjenice su naravno nisu savršeno simetrične, pa su na nekome položaju jače napete, na nekome manje napete. Odlično! Roller nam je tu. Vidiš, osigurali smo se. I ovo su opasni trenuci. Treba biti oprezan. Evo ga, roller je vani. Jedan od 8 komada. Zapravo ih imaš 4 donja i imaš dva gornja, ali za njih ne vrijedi ovaj slučaj što ću ti ja sada pokazati. Prilično se teško okreće. Ponavljam, ovo je tvornički. Vidiš, ima još svoje oznake, nije neki zamjenski. Napravljen je u tvornici da se ne rastavlja, nego da se kupi novi, ali pokazat ću ti trik sa kojim ćeš ti sebi moći isto također osvježiti rolere. To je posebno za stariji stroj, ovo je 2006. godina, već sam rekao, 3600 sati. Nikada ovo nije napravljeno od tvornice. Pa idemo u radionicu. Sada trebaš ovakav neki sličan alat i trebaš pronaći ovdje njegov čep. Nalazi se samo sa jedne strane. Čini se da sa ove nije, što znači da će biti sa ove strane i evo ga, tu je. Treba ukloniti prljavštinu. Htio sam ti reći da su ovi u dobrome stanju još jer ne klimaju, a na starijem stroju na U35 seriji sam, iako nije predviđeno za reparaciju, sve sam ovo rastavio, imaju ovdje osigurači, na presi istiskao van, na tokarskom stroju prilagodio promjere i ugradio sam 4 kuglična ležaja, 2 sa ove strane i 2 sa ove strane. Samo mi je žao što to nisam snimao tada, ali biti će, nemoj pasti, biti će prilike. S druge strane imam jedan koji je baš loš, vidi Garu tamo pomoćnika. Mislim da je to deka za njega. Vraćamo se mi na ovo. Znači tu ti je taj čep za kojeg vjerujem da nisi znao. Ovdje su ti ovi osigurači. Kada to sve očistiš, vidljivo je, ali bez prese ovo ne možeš rastaviti. Bez tokarskog stroja ne možeš prilagoditi promjere, jer kažem ti, nije predviđeno tvornički da se ovo reparira. Sad ti treba kompjutor, obavezno. Ovdje ćemo ga uhvatiti dolje u škripac i podići malo u zrak. To je bitno. Tako. Prilično dotegnuti. Još ćemo očistiti ovaj imbus. Ovo sad može biti poteškoća za otpustiti. I zato sam ti rekao da nam tu treba kompjutor. Može malo i VD. Neka on malo napravi svoje.
priredit ćemo imbus 5, čini mi se. Vidjet ćemo, ali to je taj. Je, to je taj. Eto, ok. Sad trebaš čekić i udarce i pokušavati otpustiti. Evo ga čekić, naravno. Imamo nekoliko čekića, ovaj izgleda baš dobar za ovaj posao, pazi na prste. To je to što želimo postići i bum, 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 bum. I sada ćemo pokušati, može Gedorica, na otpuštanje, da vidimo šta se događa. To, krenulo je. Čim krene ti odmah malo naprijed nazad, tako da ti ovaj VD uđe u navoje i da si siguran da ćeš moći isvrniti. Odlično! Ovo je uspjelo. Tada! Vidiš šta smo sada postigli. Sve je jako suho. Gledaj, ništa nema, ali mi ćemo to popraviti za tren. Tu si, Garo! Vidiš šta sada radimo. Možda već i naslučuješ, treba nam mazalica, ručna mazalica. Evo je, ručna mazalica i treba nam mazalica spojnica. Ako je nemaš, jednostavno ne možeš skinuti sa bagera i dok ovo radiš, odavdje možda skinem ili ako nađeš još bolje mjesto, samo da je skineš i kad ovo završiš vratiš je, naravno. Evo ili odavdje, evo, ili odavdje skinemo, posudimo je, ušarafimo je tu i utiskavamo mas. Sada ti je na redu mazalica, može odmah malo i ulja tu. Ok. Stavljamo ovu mazalicu koju smo skinuli sa bagera. 10x1. M10x1, to sam htio reći. Zavrnemo ju. Evo, ne moramo to previše. To. I sada možemo utiskivati mast. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evo jedno 15-20 stisaka utiskavanja. Vadimo čep, vadimo mazalicu. Može još ulja. To će biti dobra kombinacija, malo ulja na ovu mast, tako da se sve dobro razlije. Vraćamo čep nazad, dotegnemo njega. Evo ga, odlično, osjećajno to dotegnemo. I to je to. Znači ovaj je bez klimanja, kao što sam ti rekao već, te bolje rolere trebaš staviti na kraj bliže vodećim kotačima, zato jer su ispravni i čuvat će ti ove kotače i dobro će usmjeravati gusjenicu, a lošije prema sredini. Priredio sam ih za ugradnju, evo posložio sam ih onako kako sam ti spomenuo, bolje prema kotačima, lošije u sredinu. Vidi koji trik sada koristimo kada ih montiraš nazad, jer malo su teški, malo je otežano to. Onda imamo ovdje hidrauličnu ručnu dizalicu. Sada ćemo upaliti bager, podićemo ga malo u zrak i onda se prebacujemo na drugu stranu. Evo nas u bageru. Jednostavno ćemo ga podići malo više u zrak, nema sada druge, tako da možemo dobiti, možda još malo, moram se pobrinuti da mi dizalica može stati ispod. Evo, ovo bi moglo biti u redu, da vidimo da se mogu sa daskom. To je to, gasimo bager. Ovo bi trebalo biti dobro. Koso stojim pa sam krenio unazad. Ovdje ću podbaciti sad još jednu klocnu. Odlično, dizalica može stati ispod. Dobar savjet je još samo malo očistiti ove dosjede. Njemu je sve jedno da li stoji ovako ili ovako, ali evo ja ću sad paziti da mi mazalica ta bude sa moje strane. Krenemo ovdje od sredine, stavimo ga bez problema, dovučemo ga tu, mazalica ovdje. Tu, htio sam ti reći, sad kako smo im natiskali masti, da se ponašaju puno bolje, puno manje imaju lufta, zračnosti,
To je sada privremeno, jer onaj koji je imao lufta, nismo ga mi sad s ovime popravili, ali smo mu samo podmazali te dosjede i spojeve. Znači da je ovo bilo napravljeno par godina, koju godinu unazad, čekaj, trebao sam ovoga staviti, tako. Da je ovo bilo napravljeno koju godinu unazad ili koji 10 godina unazad, svi rolleri bi bili kao novi, najvjerojatnije. Kad je mast nestala, onda su se počeli naravno habati. Isto tako je sa tvojim kranom i sa tvojim, evo, sa tvojim dosjedima. Evo, ok, sve sam ih sada posložio. To sada ide ovaj naš trik. Možeš krenuti od bilo kojega i dizalicom fino lagano podižeš gore, jer baš je teško ga zanamjestiti. Možeš si sad staviti neko drvo još, pametnije ti je da ti je drvo gore. Sada kada kreneš, ove sam već napravio, evo sad ću ti pokazati samo još zadnjega kako. Moraš pripaziti samo da ga fino, da ga ne priklještiš, sam htio reći, da. Malo da vidim šta se događa. Malo me zeza. Uspjeh i zadnji, taj me baš malo pomučio, ali malo i teže je išao unutra, obavezno rukom u vrni navoje i tek onda sa udarnim čekićem. Stavili smo bliže kotačima, lošije prema sredini i napunili ih sa mašću. Ako ti se sviđa šta si vidio, ako si nešto novo naučio, ako si znao da li se podmazuju roleri da ili ne, evo možeš mi ostaviti neki komentar, možeš mi dati onaj palac, like, hvala ti na tome, to mi pomaže. U svakom slučaju zahvaljujem ti se na gledanju i vidimo se u nekoj novoj epizodi. Doviđenja!